जोहार गे सानाम हुदिस टीवी रे ñeñeliye को इंगे लवन हासदा आसोक कनाई सानाम को गे बेस बाड़ा गे ना पिया और बेस बाड़ा गे तान पे बाड़े नित दो अंजम दाउन पे संताड़ आदिवासी को सला जुपड़ा कान खो सानाम को गे बन बाड़ाया सर्वपल्ली राधा कृष्ण ना जन्म महागे माचेत महा से शिक्षक दिवस मेनते सानाम को गे बन मनाव बताओ और नौवा दिन मनाव बताओ लगी छोटो टिकाईपुर आतो मेमारी पूर्व बर्धमान फुलो जनसंस्था सुसर गाँव पाटा खन मिद मारांग मिद दिन आयो हर को फुटबॉल एने हेपराव दिन को नेडालदा और उनारना चितर के बन नेलयामदा नोआ खेलोड दो को सपड़ाव लेदा फुलो जनसंस्था सुसर गाँव तारेन संपादिका बसंती मंडी सभापति जमुना सोरेन अलका सोरेन सबिता हेम्ब्रम माझी बाबा रवि सोरेन सरस्वती मुर्मू और इमान को न्यूता पेड़ा लेखाते सेटर को तहकना दिसम आदिवासी गाँव तारेन पश्चिम बंग पंचायत सभापति मानतन लवन हासदा बर्धमान जिला कमिटी सभापति विपिन मांडी बर्धमान जिला कमिटी सम्पादक दिलीप हासदा महादेव सोरेन लुलु सोरेन और इमान को अच्छा আমরা ওই খবরের চ্যানেল থেকে এসেছি বলছি আপনাদের এই গ্রামে বাড়ি হ্যাঁ এই গ্রামে আচ্ছা আপনার নামটা একটু বলবেন রূপা দাস বলছি এই খেলাটা কি এই বছরই হচ্ছে না এর আগেও হয়েছে আচ্ছা শুধু অনলি ফর মেয়েদের খেলা না ছেলেদের আজকে মেয়েদেরই খেলা আজকে মেয়ে মানে এরা মেয়েদের খেলাটাই দেয় না না ছেলেদেরও খেলা হয় ছেলেদেরও খেলা হয় কিন্তু এখানে আজকে এটা মেয়েদের খেলা হচ্ছে যাকে এই খেলা দেখে আপনারা আনন্দিত হচ্ছেন তো ভীষণ মানে এখানে যে বিভিন্ন গ্রাম থেকে দর্শকরা এসেছে আপনাদের গ্রামে তারা আনন্দ উপভোগ করছে গ্রামটাকে চিনছে খুব ভালো লাগছে ঠিক তো ঠিক আছে কোথা থেকে এসছো তোমরা কাঁচরাপাড়া বিজেন্দ্রনগর স্পোর্টিং ক্লাব থেকে আচ্ছা তোমার নামটা আমার নাম রাধা বেদ যে তুমি এখানে এই দলে ফুটবল খেলো হ্যাঁ প্র্যাকটিস করি বলছি এখন পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছো হ্যাঁ আচ্ছা তোমাদের দলে কজন আছে আমাদের দলে 12 জন টোটাল 12 জন আচ্ছা তোমাদের ঘরে এখানে কে এনেছে আমাদের স্যারের নাম শঙ্কর পণ্ডিত মানে উনি কোচ হ্যাঁ আচ্ছা নিয়ে খেলোয়াড় তাহলে পরের বছর চলবে না হ্যাঁ আচ্ছা তেহেন যে নিয়ে খেলোয়াড় হ্যাঁ তেহেন ছে ইদিকাতে নিয়ে খেলোয়াড় হয় কোনা এই শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ते भारत जगह जहाँ शिक्षक दिवस उना इदिकाते अब संतार तो जहाँ पठो को बिना को नुकुआ ना लगित ते निये खेलोड होय कोना अच्छा तेहिन निये खेलोड रहे माने सिरपति ना हिना पहले सिरपो तो मिना 2000 मैटन ट्रॉफी और द्वितीय सिरपो तो मिना 5000 मैटन ट्रॉफी सोनिया खातून तुम्हारा कोথা থেকে এসেছো ধাত্রিগ্রাম তোমাদের টিমের নাম শ্রীজা ইন্ডিয়া ধাত্রিগ্রাম হ্যাঁ মা আন্দাজ দাও এখন মেডেল করিয়ে সম্মানিত হচ্ছেন আমাদের ক্লাবের মহিলা সদস্যরা হ্যাঁ মা আন্দাজ দাও निये खेलोड रे दाव को हताव लेदा गेलबार गोटांग आयो हड़ा खेलोड टीम उना भितरे पहिलो ठाव को नामा कदा सेजा इंडिया धात्रिग्राम और दूसरा ठाव दो को हमेटा कदा कांचड़ापाड़ा विनोद नगर स्पोर्टिंग क्लब मान खान वीडियो दो नोटे गई मुझे।